फिलनिचिबा बिशिओ एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया नि सालनि सम्मेलन चेंगेरेखा मंत्री अखरा डॉक्टर मानिक साहा टीएमसी नि विवेकानंद ऑडिटोरियम लुवाजिजाक सम्मेलन चेंगई अ कगनारक थानी मंत्री अखरा साकनायनाय रकनि मथारकनो हदानि बागै मुंसासो खलायना बागै कबखा बसाखा हास्ते हाफां साक हामनो बुसकांगो तनि सामुं ताङै दङ मंत्री अखरा ड्राग्स याकाकजाक त्रिपुरा सानाम थानी जतनि जुबाजु सानखा मंत्री अखरा शाखा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनाओ हास्तेओ खक नैरा बाचिरो जाग्रां बायखा पांडाव खरक ब्रै उमर गोनां साकनायनानो लाइफ टाइम एचिवमेंट सका दिया फरजाखा पांडाव मथानि कासकु डाक्टर ज्योतिर्मय पाल हास्ते तांगकरा डाक्टर सोमेन चौधरी आकसं कगनारखा সেগুলো তো বলবোই কিন্তু পাশাপাশি সমাজের জন্য কিছু করা যায় কিনা সেই বিষয়ে আলোচনা ওইখানে ঠিক করলাম যে আধুনিক যেসব চিকিৎসা চক্ষু চিকিৎসায় থাকবে সেগুলো যেন এখানে 100 বেডেড রাজ্যে 2024-25 সালে 1128টি আয়ুষ্মান ভারত হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টার আমরা চালু করেছি টিপিএসসি এর মধ্যে মেডিকেল অফিসার স্পেশালিস্ট যারা তাদের 45 মেডিকেল অফিসার আমরা রিকমেন্ড সেখান থেকে হয়েছে এবং তাদেরকে চাকরি ওরা জয়েন করেছে জেনারেল ডিউটি মেডিকেল অফিসার জিওএম সেখানেও প্রায় 214 জন টিপিএসসির মাধ্যমে নিযুক্তি দেওয়া হয়েছে